Okay, thank you very much for your introduction, myself. It's my real pleasure and honor to meet you and have a time together to study and explore what is the idea of Pope Francis, of his major documents from from today, when we will deal with what is the idea of Pope Francis on his evangelization and human development, and his major documents called The Joy of the Gospel. Another expression in Italian is like Evangelli Gaudium, which we will deal with today. So I hope I try my best to convey what is a talk about and his thought on this uh, through social teachings of Catholics today. Yeah, I think this is enough for the introduction of the documents. And shall we start now, Julius? Yes, okay. You can Okay. start. I will share everybody can see it? Okay, right? Yes. All right. The title of my lecture on this session is Genuine Human Development and Peace in Joy of the Gospel. In other words, I'm going to give you my lecture, especially with the focus, especially on human development and peace in relation to evangelization in the document. Because it's the title of the document of Pope Francis is The Joy of the Gospel. It's about evangelization itself. So we could see a Pope's idea on evangelization in the light of human, genuine or integral human development. But I bringing first Vatican II as sort of introduction of this lecture. Why? Because he is the real successor of Pope John 23rd, who held the Vatican II, or Second Vatican Council, which took place in 1962 to 1965, in which you can see the church reform, church kind of change a lot in the council. One of major documents, one of most important documents, which Gaudium et Spes, or Joy and Hope, mentioned by the priest, Jesuit priest, Johannes. Jadi judul presentasi yang akan Dr. Paul bawakan adalah Perkembangan Manusia Sesungguhnya dan Perdamaian dalam Sukacita Injil, di mana dokumen Sukacita Injil ini merupakan terjemahan dari dokumen Evangelli Gaudium ya. Nanti akan berfokus kepada perkembangan manusia dan juga terkait perdamaian. Kita akan masuk ke dalam pendahuluan yang pertama. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya oleh Dr. Paul Huang. Kita akan sejenak untuk berbicara terkait Konsili Vatikan II dan dialognya ya, di mana Konsili Vatikan II ini dibuka waktu itu oleh Paus Yohanes ke-23. Please continue, Paul. Okay, all right. Yeah, one of the Gaudium et Spes, one of 16 documents of Vatican II is Gaudium et Spes, Joy and Hopes, which express its strong desire, the maxim or gist of a Vatican II. Jadi salah satu dokumen hasil dari Konsili Vatikan II ini adalah Gaudium et Spes ya, yang merupakan dokumen yang utama juga dari hasil Konsili Vatikan II. Yeah, Gaudium et Spes says, I read for you, the joys and hopes, the griefs and anxieties of the men of this age, especially those who are poor or in any way afflicted,
These are the joys and hopes, the griefs and anxieties of the all followers of Christ. Jadi ini saya bacakan ya terkait dokumen Gaudium et Spes, kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga. It shows the clear unity of not only different Christian denomination or sects, or even different religious followers, but here the strong desire of Christians, all Christian believers, with the people in the world in general, all the people in the general. Jadi dokumen ini tidak hanya terbatas untuk orang Kristiani juga ya, tapi berbicara tentang hubungan orang-orang Kristen dengan seluruh umat beragama di dunia. Indeed, this first praise Jadi oleh karena itu dalam paragraf pertamanya suggests the church should be united with all the people in the world. menyarankan gereja harus bersatu dengan seluruh orang di dunia. Indeed, that's what Pope Francis is suggesting in his document, Evangelli Gaudium. Jadi ini juga yang disarankan atau menjadi fokus Paus Fransiskus dalam dokumen Sukacita Injil atau Evangelli Gaudium. So next we'll skip. We will deal with the third week. Yeah, this is the front page of Joy of the Gospel. Jadi ini adalah halaman pertama dari dokumen Sukacita Injil ya, atau Joy of the Gospel atau Evangelii Gaudium. Mm-hmm. Okay, then what is Evangelii Gaudium? Jadi apa yang dimaksud dengan Evangelii Gaudium? Yeah, first it is a papal document or apostolic exhortation of Pope Francis published in 2013. Jadi Evangelii Gaudium ini merupakan seruan apostolik Paus Fransiskus yang terbit tahun 2013. It is synthesis of a comprehension of the Synod on New Evangelization took place in 2012 in Rome. Jadi dokumen ini merupakan sintesis sinode dari evangelisasi yang baru, judulnya tahun 2012. The papal exhortation or paper documents roadmap for Pope Francis, especially his methodology, what to do with the, implementing Vatican II or his idea of evangelization, so on. Jadi seruan apostolik ini merupakan peta jalan untuk Paus Fransiskus terkait apa yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan evangelisasi yang baru ini. The Evangelii Gaudium also includes main ideas of Pope Francis, like a church renewal or church reform, which is expressed like this: a church not self-centered, but going out to the periphery or poor people or marginalized. And we should be a missionary disciple, a church which is poor and for the poor. Jadi tema utama Paus Fransiskus terkait reformasi gereja ini adalah gereja yang tidak mementingkan diri sendiri, gereja yang harus pergi ke pinggiran, memuridkan orang, dan gereja yang miskin dan untuk orang miskin. Like I mentioned before, I limit myself to deal only with the chapter number 4. Of course, I give a general idea of Pope Francis' general idea on evangelizations and other church reform and so on. But I more focus on the chapter number 4, which is a good example or summary of Catholic social teachings, or CSTs, which Father Johannes mentioned before.
Jadi saya berfokus lebih kepada bab 4 ya di dokumen Evangelli Gaudium ini yang merupakan contoh yang baik atau ringkasan dari ajaran sosial gereja atau ASG yang tadi juga sempat disebutkan oleh Romo Hari. Okay, Pope Francis in the documents, he's expressed a lot for his concern for the poor. Jadi Paus Fransiskus di dalam dokumen ini juga mengekspresikan keprihatinan atau kepedulian Paus Fransiskus terhadap orang miskin. It is done by very much his criticism of the current economic system. Jadi Paus Fransiskus ini fokus juga untuk memberikan kritik terhadap sistem ekonomi sekarang. I read one paragraph for you with that regard. Jadi saya akan membacakan satu paragraf di sini. How can it be that it is not a news item when an elderly homeless person dies of exposure, but it is news when the stock market loses 2 points? This is a case of exclusion. Bagaimana bisa terjadi bahwa bukan suatu berita ketika seorang tunawisma tua meninggal karena kedinginan, tetapi yang menjadi berita besar itu malah pasar saham yang anjlok 2 poin. Ini berarti ada soal pengecualian ya di sini ketika orang miskin menjadi orang yang tidak terhitung dalam masyarakat. He continued to point out those excluded are no longer society's underside, or is fringe, or is disenfranchised. They are no longer even a part of it. The excluded are not the exploited, but the outcasts, simply the leftovers. Jadi sebagian masyarakat miskin ini menemukan diri mereka itu sendiri ya, tersisih dan tersingkir, tanpa pekerjaan, tanpa kemungkinan, dan tanpa jalan keluar dari itu semua. Then what is Francis' alternatives? He brings here integral human development. Jadi alternatif Paus Fransiskus ini lebih menjelaskan tentang perkembangan manusia integral. Okay, like I said, Pope Francis proposes an integral human development as an alternative to the infinite competition, endless competition, and economic and cultural polarization, and exclusion led by neoliberalism, which is big word, but simply, in other words, a neoliberalism is the same as a total open market system, a word where everything should be commodity to be sold, to be ready for being sold. And the world in which markets and money have become idols, and the culture that uses human and throws them away like consumables. Paus Fransiskus mengusulkan perkembangan manusia yang integral ini sebagai alternatif dari persaingan tanpa batas ya, dan polarisasi dan eksklusivitas ekonomi dan budaya yang dipimpin oleh neoliberalisme. Jadi neoliberalisme ini atau sistem pasar terbuka total memandang dunia di mana pasar dan uang itu telah menjadi berhala. Sebuah budaya yang menggunakan manusia dan membuangnya seperti barang yang habis pakai. Okay, your voice is much louder than before. Yes, thank you. Yeah. Here under the situation, he linked this issue with human development for common good and peace. Lalu di sini Paus Fransiskus juga menghubungkan isu perkembangan manusia dengan kebaikan dan perdamaian bersama. Integral human development or genuine human development is his idea, who was a French Dominican, Louis Levry. Louis Levry was an active participation on the draft of Gaudium et Spes, which we mentioned just before, or pastoral constitution of Vatican II.
and also major contributor to Pope VI, the encyclical called On Human Development, or Popular Progressio, requested by Pope Paul VI, who is here now. He's seeing each other. And integral human development is his own idea. So we have a lot updates here. Oh, sorry. Jadi konsep perkembangan manusia yang sesungguhnya atau integral human development ini merupakan ide dari Dominikan Prancis, yaitu Romo Louis Gillibrand. Jadi Romo Louis ini juga merupakan kontributor besar juga dalam pembuatan dokumen ensiklik Paulus ke-6 ya, yang berjudul Perkembangan Bangsa. Lalu sebagai ekonom juga, Romo Gillibrand ini sudah mengaplikasikan metode yang ada di situ, yaitu terkait melihat, menimbang, dan bertindak untuk perkembangan umat manusia di Asia, Afrika, dan Amerika Latin pada Perang Dunia Kedua. Okay, indeed, we have a lot of updates of really regard to the integral human development or genuine human development in Pope's documents. First, we have development of peoples in 1967 by Pope VI. Jadi terkait isu perkembangan manusia ini ada beberapa paus ya yang juga menuliskan ensiklik terkait itu. Yang pertama itu ada Paulus ke-6 menuliskan tentang dokumen perkembangan bangsa di tahun 1967. Thanks to Father Louis Livre, he introduced the first the concept of genuine or integral human development in the document. Jadi kita juga bersyukur ya karena Romo Louis Gillibrand ini yang menggagas terkait konsep perkembangan manusia yang sesungguhnya. He pointed out at the problem of a gap between the north, which represents the rich countries like countries in Europe and the United States and the North America and so on, and the south, and which represent, on the other hand, the poor countries, so-called third world, Asia, Africa, Latin America, urging balanced development of all peoples. Jadi dalam dokumennya ini, Paulus ke-6 ini menunjukkan kesenjangan polemik antara dunia di bagian utara, itu direpresentasikan oleh negara-negara yang kaya, dan dunia di bagian selatan, yaitu dunia ketiga ya, seperti Asia, Afrika. Pada dokumen ini, Paulus ke-6 ini sebenarnya ingin mendesak pembangunan yang seimbang untuk semua orang. After 20 years, it was Pope John II, who brought updates by bringing spiritual dimensions like moral and spiritual, the dimension of the human development, which should be included in the process of human development. Jadi setelah 20 tahun berikutnya, setelah Paulus ke-6, Yohanes Paulus kedua di tahun 1987 menulis ensiklik terkait keprihatinan sosial. Jadi lebih update, lebih relevan terkait isu perkembangan manusia ini. The theme is the human development also updated after 20 years also by Pope Benedict XVI. Lalu setelah itu juga tadi sebelumnya Yohanes Paulus itu lebih menekankan terkait dimensi spiritual ya. Lalu bedanya dengan Benediktus ke-16 ini juga masih terkait isu perkembangan manusia dengan dokumennya yaitu Kasih dalam Kebenaran di tahun 2009. He dealt with the human development with the theme of globalizations, ecological crisis, regulation of financial institutions.
Jadi isu perkembangan manusia yang dibawakan oleh Benediktus ke-16 ini lebih berfokus pada globalisasi, krisis ekologis, dan regulasi lembaga keuangan. Finally, the concept comes to Pope Francis, who says much of integral human development and integral ecology is in his main documents, what we call Evangelli Gaudium and Be Praised or Laudato Si. Jadi Paus Fransiskus dalam dokumennya tahun 2013 yaitu Sukacita Injil dan tahun 2015 itu Laudato Si, terpujilah engkau itu mengkombinasikan terkait pembangunan atau perkembangan manusia integral dan ekologi integral. Okay, as you see, we have a lot updates way from 1967 up until 2015. Jadi seperti yang para peserta sudah tahu ya, kita punya banyak perkembangan nih dari tahun 1967 sampai di tahun 2013 ini. In that sense, we as Catholic Church is the expert on the issue of human development. Secara esensi seharusnya kita sebagai orang Katolik itu fasih atau lebih paham terkait isu perkembangan manusia ini. Someone among you, someone who are familiar with the UN or United Nations, you could visit a website of UN and then you could find one column, of course, must the human rights, and after that, human rights, another section is human development, which is very familiar to the outside the world, outside the church too. Jadi kalau misalnya para peserta bisa melihat ke websitenya PBB ya, Persatuan Bangsa-Bangsa, di situ di bagian human rights itu ada kolom human development atau perkembangan manusia yang sebenarnya itu sudah menjadi konsep yang familiar ya, bahkan di luar gereja Katolik itu sendiri. Okay, then what is human development indeed? I just explained and then I skipped some part of updates which I already put here. Jadi saya akan menjelaskan tentang perkembangan bangsa atau perkembangan manusia di dokumen Paus Paulus ke-6 dulu ya, tahun 67 ini. According to the first encyclical on human development, Pope Paul VI said, the human development is not just a question of eliminating hunger and reducing poverty. Jadi di dalam ensikliknya ini, Paus Paulus ke-6 berkata bahwa perkembangan manusia ini bukan hanya soal menghapus kelaparan dan mengurangi kemiskinan. Here, the Pope Paul VI took an example of the beggar Lazarus. Di sini Paus Paulus ke-6 mengambil contoh Lazarus yang miskin, pengemis. Yeah, the human development involves building a human community. You could see in the middle of the phrase here, where man can live truly human lives. Building a human community where liberty is not an idle word, where the needy Lazarus can sit down with the rich man at the same banquet table. Jadi ini melibatkan pembangunan manusia ya, di mana manusia dapat menjalani kehidupan yang benar-benar manusiawi. Membangun komunitas manusia di mana kebebasan bukanlah kata-kata yang sia-sia. Seperti yang bisa kita lihat ketika Lazarus yang miskin yang pada akhirnya dapat duduk bersama orang kaya di meja perjamuan yang sama. You may know the story of beggar Lazarus in the gospel. Para peserta pasti seharusnya tahu ya terkait cerita atau kisah tentang Lazarus di dalam Alkitab. The beggar Lazarus used to be satisfied with the feed, his belly with the crumbles of bread falling down from the rich man's the table.
before? Kalau dalam Alkitab, Lazarus itu kan biasanya makan dari remah-remah roti yang jatuh dari meja makan orang-orang kaya. Under the situation for Lazarus, it is not the integral human development or genuine human development when he fed more, blood, crumbs of bread with his stomach. Jadi ini bukan merupakan konsep perkembangan manusia yang sesungguhnya ya, ketika Lazarus itu makan dari remah-remah roti meja orang kaya. For beggar Lazarus, what is integral human development is for him to get up and stand up and walk toward the same banquet table and sit down in a very equal manner with the rich people and eat together with the rich people in a very equal and egalitarian way. Jadi konsep perkembangan manusia integral pada kasus Lazarus ini seharusnya lebih diartikan Lazarus itu bisa bangkit, bisa berdiri, dan bisa duduk sejajar dengan orang-orang kaya makan di meja perjamuan yang sama dengan cara yang lebih egaliter. In other words, in the story, Lazarus, the beggar Lazarus, liberated himself from being a beggar. That's what his human development means for him. Jadi pada akhirnya Lazarus kan mendapatkan kebebasan, ya itulah yang dimaksud dengan perkembangan manusia yang integral dalam kasus Lazarus. This is Pope Paul VI. Ini wajah dari Paus Paulus ke-6. And then we have 20 years after social concern by Pope John Paul II. Jadi 20 tahun kemudian kita punya ensiklik dari Paus Yohanes Paulus II yang berjudul Keprihatinan Sosial. And after 20 years, around 20 years, we have Charity in Truth by Pope Benedict XVI. Lalu setelahnya 20 tahun kemudian kita juga punya ensiklik dari Paus Benediktus ke-16 yang berjudul Kasih dalam Kebenaran. And we finally get to the joy of the gospel of Evangelli Gaudium we are dealing with today. Dan akhirnya pada saat ini kita juga mempunyai ensiklik berjudul Sukacita Injil atau Evangelii Gaudium. He, of course, I mentioned before, he much focus on the church ecclesial renewal. In other words, church renewal or church reform, which cannot be deferred, cannot be stopped. Jadi fokus Paus Fransiskus ini adalah terkait pembaruan gerejawi ya yang mendesak. He said, I dreamed of a missionary impulse capable of transforming everything, remember, so that the church's customs, a way of doing things, times and schedules, language and structures can be suitably channeled for the evangelization of today's world rather than for her self-preservation. Jadi Paus Fransiskus dalam dokumen ini memimpikan opsi perutusan, yakni dorongan perutusan yang mampu mengubah segala sesuatu sehingga kebiasaan-kebiasaan gereja, cara-cara melakukan segala sesuatu, terkait waktu dan agenda, bahasa dan struktur dapat disalurkan dengan tepat untuk evangelisasi dunia masa kini daripada untuk pertahanan gereja itu sendiri. He gives another way of looking on the church by saying, I prepare a church which is bruised, meaning hurting and dirty, because it has been out on the streets rather than a church confined and clinging to its own security. Paus Fransiskus juga menyampaikan pandangan yang berbeda ya, terkait penglihatannya melihat gereja. Jadi Paus Fransiskus berkata, saya lebih baik menyukai gereja yang memar, terluka dan kotor karena telah keluar,
ke jalan-jalan daripada gereja yang sakit karena menutup diri dan nyaman melekat pada rasa amannya sendiri. The Christ, he said, someone call us the church as church goes her pilgrim way to that continual deformation of which the church always has need, insofar as a church is a human institution here on earth. Jadi ini juga terkait penggambaran gereja ya. Gereja itu harus terus bereformasi seperti itu sebagai institusi manusia di bumi ini. Simply put it, we need a church renewal reformation because church is also the human institution here on the earth. Ya memang karena gereja itu juga merupakan institusi manusia ya di bumi ini. Moving to another phrase, from the heart of the gospel, we see the profound connection between evangelization and human advancement or development, which must necessarily find expression and develop in every work of evangelization. Jadi dari inti Injil kita melihat hubungan mendalam antara evangelisasi dan kemajuan manusiawi yang harus menemukan ungkapan dan berkembang dalam setiap karya evangelisasi. Jesus said, "You yourselves give them something to eat." Give them means the poor people something to eat. Yesus berkata ya dalam Markus 6 ayat 37, kamu harus memberi mereka makan. Mereka di sini maksudnya adalah orang miskin. He gave some order, as he gave some instruction to his disciples by saying this. It does not mean simply, you give something to eat. It's like a bread as a charity act. It's rather means working to eliminate the structural causes of poverty. Again, the structural causes of poverty and to promote the integral development of the poor. Jadi Tuhan Yesus bukan memberikan perintah secara harafiah memberikan orang miskin makan ya, tetapi lebih meminta para murid dalam hal ini kita untuk bekerja sama untuk menghapuskan sebab-sebab kemiskinan struktural dan memajukan perkembangan seutuhnya bagi kaum miskin. Yeah, it should be done in a small daily acts of solidarity in meeting the real needs which we encounter. Dan itu seharusnya menjadi tindakan solidaritas kecil kita yang bisa kita lakukan sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan nyata yang kita jumpai. In the end, a peace which is not the result of integral development will be doomed. If there is no result from the integral human development, the peace has no future. Jadi pada akhirnya perdamaian yang bukan hasil perkembangan seutuhnya tidak akan memiliki masa depan dan akan selalu menjadi benih konflik-konflik baru dan berbagai bentuk kekerasan. Pada intinya kalau perdamaian seperti ini ya kita bisa lihat perdamaian seperti ini tidak punya masa depan. What is field hospital? Apa yang dimaksud dengan field hospital atau rumah sakit darurat? It is another look at of Pope Francis on his idea of church. Kita juga bisa lihat ini merupakan ide atau gagasan dari Paus Fransiskus melihat gereja. I read for you. He said in the interview with the American magazine in 2013. The thing the church needs most today is the ability to heal wounds and warm the hearts of the faithful. Jadi ini merupakan interview ya, wawancara Paus Fransiskus
untuk American Magazine. Jadi menurut Paus Fransiskus, hal yang paling dibutuhkan gereja saat ini adalah kemampuan untuk menyembuhkan luka dan menghangatkan hati umat beriman. Dan itu butuh kedekatan. Yeah, it needs nearness, proximity, the similar meaning. I see the church as a field hospital after battle. Jadi saya melihat gereja itu seperti rumah sakit darurat ya setelah pertempuran. Therefore, it is useless to ask seriously about the injured person if he has high cholesterol and about the level of his blood sugars. Ya, jadi kalau setelah pertempuran kan tidak ada gunanya ya bertanya kepada orang yang terluka parah apakah ia memiliki kolesterol tinggi dan apakah ia punya gula darah yang tinggi. The field hospital is a model of a church which goes forth, going out, reaching out to the world, especially the poor and marginalized. It is not the church, not navel gazing. You can see only your neighbor. No, it's not the model of what he said, talk about. Not self-comforting, not the clergy-centered. Jadi rumah sakit darurat ini menurut Paus Fransiskus seharusnya adalah gereja yang memancar, yang keluar ke dunia, terutama untuk orang miskin dan terpinggirkan, bukan gereja yang tidak menatap keluar ya, bukan gereja yang menghibur dirinya sendiri, dan bukan gereja yang hanya berpusat pada klerus. Because the time we are facing is very urgent. Karena waktu yang sedang kita alami sekarang ini sangat mendesak. All right. The Francis view on evangelization. Evangelli Gaudium, which is a succession and development of integral human development by Pope Paul VI, before we mentioned, which express as a progress of each person and whole person. Jadi ini pandangan Fransiskus terkait evangelisasi. Dalam Evangelli Gaudium atau Sukacita Injil, suksesi dan perkembangan manusia yang integral oleh Paulus ke-6 yang tadi sudah kita bahas, dinyatakan sebagai kemajuan untuk setiap orang dan untuk semua orang atau seluruh pribadi. The whole person here means the gospel has, or evangelization has two sides, social dimension and individual dimension. Jadi maksudnya di sini ada dua dimensi, yaitu dimensi sosial dan dimensi pribadi atau individu. So with regard to the social dimension of the gospel, Pope Francis said, no one can demand that religion should be relegated to the inner sanctum or inner sanctuary or sacred place or personal life without influence on the societal and national life. Jadi dalam dimensi sosial Injil ini, Paus Fransiskus berkata tak seorang pun dapat menuntut dari kita agar agama disingkirkan ke kedalaman tersembunyi dari kehidupan pribadi kita, tanpa pengaruh terhadap kehidupan masyarakat dan kehidupan kita secara nasional sebagai bangsa. It is because God in Christ redeems not only the individual person, but also the social relations existing between men. Jadi ini karena Allah di dalam Kristus menebus tidak hanya orang perorangan, melainkan juga hubungan sosial yang ada di antara manusia. Evangelization and human development. Evangelization would not be complete if it did not take account of unceasing interplay of the gospel and of man's concrete life, both personal and social, which is the principle of universality intrinsic to the gospel. Jadi terkait evangelisasi dan perkembangan manusia, menurut Paus Fransiskus, evangelisasi ini tidak akan lengkap bila tidak memperhitungkan interaksi yang terus-menerus antara Injil dan hidup manusia yang konkret
baik dalam kehidupan pribadi maupun hidup sosial. Jadi inilah prinsip universalitas intrinsik Injil. Having said that, Pope Francis pointed out here, especially when he talked about evangelization with special focus of the two dimension, because the church before Vatican II is more focused on individual soul rather than relationship or social dimension. Jadi Paus Fransiskus ini memang lebih memfokuskan kepada dua dimensi, dimensi sosial dan dimensi pribadi. Karena gereja sebelum Konsili Vatikan II itu lebih fokus pada dimensi yang pribadi. In the same line, before Vatican II, the subject of evangelization always was either the clergy, like a priest, or religious brother and sisters, not lay people. Jadi gereja sebelum Konsili Vatikan II itu lebih fokus kepada para pemuka agama ya, kepada pastor, kepada bruder, kepada suster, daripada kepada orang awam Katolik itu sendiri. But since the Vatican II, it has been changed. Namun setelah Konsili Vatikan II, ini semua berubah. Now, all the faithful, all the Catholics, as there are no division between missionary and disciples, Francis preferred to use missionary disciples. In other words, all Catholics should be missionary disciples. Jadi setelah Konsili Vatikan II, Paus Fransiskus itu lebih cenderung untuk melihat orang-orang beriman Katolik ini tidak punya pembeda ya. Jadi lebih baik seluruh lapisan masyarakat umat Katolik ini disebut dengan murid misioner atau missionary disciples. Yeah, skip one paragraph and moving to last one. New evangelization. The Pope pointed out the peace is not just the absence of violence, but the economic, cultural, and spiritual development that individuals and humanity as a whole must realize specifically in their daily lives. Jadi menurut Paus Fransiskus, konsep evangelisasi yang baru itu ada di situ perdamaian ya, yang bukan hanya tidak adanya kekerasan, tetapi perkembangan ekonomi, budaya, dan spiritual itu harus diwujudkan secara khusus oleh individu dan kemanusiaan secara utuh harus ada dalam kehidupan sehari-hari. Okay. Benny, would you read the first sentence? It's not covered by Pope Francis' criticism of neoliberalism. Oh yes, thank you. Pope Francis strongly criticized neoliberalism, or I put total open market system, economic system. He attacks fundamental tenets or tools of trickle down neoliberal economic philosophy or theory. Which is okay. Oke, jadi kritik Paus Fransiskus juga berfokus pada neoliberalisme ya. Paus Fransiskus mengkritisi prinsip fundamental dari filosofi ekonomi neoliberalisme, yaitu tentang teori tetesan ke bawah. Yeah, some people continue to defend the trickle-down theories, which assume that economic growth encouraged by a free market will inevitably succeed in bringing about greater justice and inclusiveness in the world. Jadi dalam konteks ini banyak orang itu terus mempertahankan teori tetesan ke bawah atau trickle down ya, yang beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh pasar bebas pasti akan berhasil dan menimbulkan keadilan dan pelibatan sosial di dunia. Then what is trickle-down economic philosophy or trickle-down theory? Next, Kati, you could see the pictures. Here,
you know, like look at the picture left side. You could see the many glasses. Now you could pour. This is both of the big corporated. I mean, corporations, a big company, a multinational company, pour the their wine, his wine, on the in the first the glass. When he filled with the glass on the first glass, and then it automatically overflow to the next the glasses, which is natural. And then uh, after full of the two glasses, then it's overflow too, and at the bottom, the glasses on the bottom. So it's a very natural flow. So you Mhm. should pour your wine to the first glass. Jadi tentang teori tetesan ke bawah ini yang diinformasikan ke kita ya terkait teori ini adalah seperti pengandaian ada gelas-gelas yang ingin diisi anggur ya. Jadi yang mengisinya itu ibaratnya adalah perusahaan besar atau perusahaan multinasional. Jadi mereka itu punya konsep kalau misalnya gelas pertama itu dituang, nanti di gelas kedua dan gelas ketiga, gelas bawahnya itu nanti mereka juga akan mendapatkan anggur atau air yang sama. Itu konsep yang ditawarkan. Yeah, this is the theory. What is happening is real. It's not the same. Indeed is quite different. When you pour first the first glass, yeah, it's more and more. The glass is bigger, and on the other hand, the other glasses sustaining the first glass on the top is a smaller and smaller. Look at the picture right side, and then the person who pouring his wine onto his glass, his glass is more and more full with his glass, his wine, but the other glass is not yet ready. Even they never dream, cannot dream to have their glass to be full with the wine. And all this is look at him. It's very difficult to Mhm. sustain him because he's getting fatter and fatter. That's the trickle down theory or trickle down economic philosophy as a pure theory. Okay, explain Oke. first. Jadi yang sebenarnya terjadi justru terkait teori tetesan ke bawah ini, malah ketika ibaratnya menuang ke satu gelas yang paling atas ya, anggur itu tidak gelas-gelas yang di bawahnya itu tidak mendapatkan porsi anggur yang sama. Justru malah gelas yang pertama itu semakin besar, sehingga gelas-gelas yang di bawah itu menjadi semakin kecil karena harus menopang isi dari wine atau anggur tersebut ya. Kalau misalnya dilihat dengan perumpamaan terkait manusianya, jadi seperti yang di bawah itu, gelas-gelas yang di bawah itu adalah kaum kaum miskin ya, yang terus menopang perusahaan-perusahaan besar itu supaya mereka semakin kaya dan semakin kaya lagi. In the same way, we have a similar theory like a spillover. It's the same. When you turn around the tap water, and then it's turned on, and then water is coming out of the tap, so that the water is full of one area, and then it spill over to the other areas. That's kind of spillover effect. What we call spillover effect. It's like the trickle down theory is a pure theory. What's happening is really different. It's not spread to the another reason. It's just satisfied with only one reason, which capitalist or the owner of the company is has his own their own. So this okay.
Alright. Oke, jadi sama juga ya dengan teori spillover effect ini, teori yang meluap seperti itu ya. Jadi ibaratnya air, kalau kerannya dibuka itu pasti akan meluap ya, misalnya mengiringi benda yang satu atau tempat yang satu ke satu yang lain gitu loh. Teorinya itu sepertinya bagus ya, namun pada aplikasinya sama saja dengan teori tetesan ke bawah yang tadi, hanya berfokus pada satu alasan atau satu aktor yang diuntungkan, yaitu kapitalisme atau pemilik dari perusahaan-perusahaan besar. Okay, thank you. It's those theory which has never, especially trickle-down theory, has never been confirmed by the facts. This kind of theory expresses a crude and naive trust in the goodness of those wielding power, using power, misusing power, and in the sacralized workings of the prevailing economic system, according to Pope Francis. Ya, jadi pendapat-pendapat itu tidak pernah dibuktikan dengan fakta ya, malah kesannya itu seperti kepercayaan yang naif untuk kebaikan saja seperti itu, untuk membantu sistem ekonomi yang sekarang. Right. Okay. All right. Let's move to another one. Okay. We have such another situation. We have a new tyranny is born, invisible and often virtual, which unilaterally and relentlessly imposes its own laws and rules. Jadi pada akhirnya kita jadi melihat ya ada tirani baru yang lahir, yang tak terlihat dan seringkali virtual, yang secara sepihak dan semena-mena memaksakan hukum-hukum dan aturannya sendiri. That and accumulation of interest also make it difficult for countries to realize the potential of their own economies. Jadi hutang dan akumulasi bunga juga menyulitkan negara-negara untuk mewujudkan potensi ekonomi mereka sendiri. The thirst for power and possessions knows no limits. Rasa haus kekuasaan dan harta milik jadinya tidak mengenal batas. In this system, which tends to devour everything, which stands in the way of increased profits, whatever is fragile, like the environment, is defenseless before the interest of a defied market, which become the only rule. Jadi dalam sistem ini, sistem yang cenderung melahap segala sesuatu hanya demi peningkatan laba atau keuntungan, jadi apapun yang rapuh seperti lingkungan hidup yang tidak berdaya, itu jadinya tidak berdaya berhadapan dengan kepentingan pasar yang didewakan yang menjadikan itu sebagai aturan tunggal. Like this, Pope Francis' criticism of the current economic system is so hard and so sharp that the people outside of the church, on the one hand, on the one side they appreciate very much and even praise Pope very much. Jadi kritik Paus Fransiskus terhadap sistem ekonomi yang sekarang ini ya sangat keras ya. Bahkan di hal yang lain, di samping itu banyak juga orang yang di luar gereja Katolik ini memuji keberanian Paus Fransiskus untuk mengkritik sistem ekonomi yang sekarang. Of course, on the other side, they are not satisfied, or even they criticize Pope Francis about his idea on the economy and the market and so on. Namun mungkin mereka yang memuji ini juga sebenarnya tidak senang ya atau tidak puas terkait kritik Paus Fransiskus terhadap sistem ekonomi yang sekarang ini.
Okay, he said, I have tried to make explicit once again the inescapable social dimension of the gospel message and to encourage all Christians to demonstrate it by their words, attitudes, and deeds. Jadi Paus Fransiskus juga berkata bahwa beliau mencoba sekali lagi sebenarnya menjelaskan dimensi sosial yang tak terelakkan dari pesan Injil dan mendorong seluruh umat Kristiani untuk menunjukkannya melalui kata, sikap, dan perbuatan mereka. He's not only making sure that the gospel has a social dimension, but also he asked all the Christian, all Catholic to act not by only words, but by their, attitudes and deeds, their, actions. Jadi Paus Fransiskus juga tidak hanya memastikan bahwa umat Katolik mengerti terkait dimensi sosial ya, namun juga mengajak umat Katolik di seluruh dunia untuk tidak hanya bertindak dari sekedar kata-kata, tetapi lebih kepada perbuatan mereka. Okay. He suggests the four principles for peace. Jadi Paus Fransiskus juga menyarankan terkait 4 prinsip kesejahteraan umum dan perdamaian dalam masyarakat. Principle number 1, time is greater than space. Prinsip nomor 1 adalah waktu lebih besar daripada ruang. Time here means is not a chronological time which has past, present, future. Jadi waktu di sini itu artinya luas ya, tidak hanya terkait masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Time he mentioned here is more God's time or chronological time or God's grace, time of God's grace. Jadi waktu di sini lebih kepada waktu kepunyaan Tuhan, waktu sebagai hadiah dari Tuhan. He brings this idea because many politicians, someone who in power has a limited, view on time and space. Jadi sebenarnya seperti politikus itu ya, mereka itu sebenarnya punya waktu itu sebenarnya terbatas di dunia ini. Okay, move to the second phrase here. Errors encountered in the political practices or activities. The limitation of time and space in this word is understood mistakenly as permanent power, placing more importance than time. Jadi banyak kesalahan ya yang ditemui dalam praktik-praktik politik atau aktivitas politik terkait keterbatasan ruang dan waktu di dunia ini disalahartikan justru sebagai kekuatan permanen gitu. Seperti tadi kita memandang politikus itu. Jadi lebih penting daripada konsep waktu itu sendiri. Okay, principle peace number 2. It's unity prevails over a conflict, meaning unity wins over the conflict. Jadi prinsip yang kedua itu adalah persatuan atau kesatuan menang atas pertentangan. It is the willingness to face conflict head on, to reserve it, and to make it a link in the chain of new process. Blessed are the peacemakers. Jadi butuh kemauan ya untuk menghadapi pertentangan atau konflik yang dijumpai, untuk menyelesaikannya dan untuk mengubahnya menjadi mata rantai dari sebuah proses baru. Seperti tertulis dalam Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai. So you should be the peacemaker who are not trying to avoid the conflict, but trying to seek a solution. Jadi kita seharusnya itu bisa menjadi pembawa damai yang bukan menghindari konflik, tapi mencari solusi atas permasalahan atau pertentangan. In this situation, solidarity
with the poor, with the marginalized people, and the people in needs become a way of making history in a life setting. Jadi dalam kehidupan yang sekarang, solidaritas itu menjadi cara menciptakan sejarah di dalam panggung kehidupan. Or principle number 3, realities are more important than ideas. Prinsip yang ketiga adalah kenyataan lebih penting daripada gagasan. It is dangerous to live in a world of mere images and sophistry. It's not relevant word. It's very much abstract. So it is important to keep your thoughts from being out of touch or be keeping in a touch with the reality. Jadi sangat berbahaya ya bagi manusia untuk hidup di dunia yang hanya berisi gambaran dan tipu daya. Jadi penting untuk menjaga pikiran kita agar tidak keluar dari kenyataan itu sendiri. Yeah, it's more to the religious leaders, including Catholic Church. If the religious leaders are very clear and logical, but people do not understand them and even follow them, they should not blame people, but rather reflect on whether they are stopped into pure thought. Jadi Paus Fransiskus juga mengarah kepada para pemimpin atau pemuka agama ya. Misalnya ada kasus ketika mereka sudah menjelaskan secara jelas dan logis gitu, tetapi para umat atau orang-orang ini tidak mengerti apa yang dijelaskan. Para pemuka agama ini seharusnya tidak menyalahkan orang yang tidak mengerti tersebut. Seharusnya mereka lebih merefleksikan mengapa hal ini terjadi. Is more important is realities, not simple pure ideas. That's what he focused on here. Ya, jadi lebih fokus kepada realitas ya atau kenyataan. All right, and lastly, the principle number 4 is the whole. Before we talk about the wholeness, each person and the whole person is the same wholeness. The whole is greater than the part. Jadi ini prinsip yang keempat, keseluruhan lebih besar daripada hanya bagian atau sebagian. It's that the genius each and all people receives in its own way the entire gospel and embodies it in expressions of prayer, fraternity, justice, struggle, and celebration. Jadi penghayatan iman yang kerakyatan menerima dengan caranya sendiri seluruh Injil dan mewujudkannya dalam ungkapan doa, persaudaraan, keadilan, perjuangan, dan perayaan. The good news is the joy of the Father who desires that none of his little ones be lost. Jadi kabar baik itu seperti diandaikan seperti sukacita Bapa yang menginginkan bahwa tak satu pun dari anak-anaknya yang kecil itu hilang. The gospel has an intrinsic principle of totality, which is it will always remain good news until it has been proclaimed to all people, until he has healed and strengthened every aspect of humanity, until he has brought all men and women together at the table in God's kingdom. The whole is greater than the part. Jadi Injil tidak akan berhenti menjadi kabar baik selama belum diwartakan kepada semua orang, selama belum menyembuhkan dan menguatkan setiap aspek kemanusiaan, selama belum menyatukan semua manusia di meja perjamuan kerajaan Allah, keseluruhan lebih besar daripada bagian. Okay, we almost there. We finished with the 2 slides. Please be patient. Maybe several minutes to go. Ya, jadi ini sisa 2 slide lagi ya para peserta. Jadi Paul minta
harap bersabar karena kita akan mengakhiri presentasi ini. Yeah, it's dialogue. If you talk about dialogue which contribute to peace. Number one, dialogue with the society and science. Jadi Paus Fransiskus juga menuliskan terkait dialog sosial sebagai sumbangan untuk perdamaian, yakni dialog antara masyarakat dan sains atau ilmu pengetahuan. Evangelization or evangelizing mission activities to promote peace are also possible through dialogue between faith and science. Jadi aktivitas evangelisasi ini lebih fokus untuk mempromosikan perdamaian ya, sehingga menjadi mungkin untuk melakukan dialog antara iman dan ilmu pengetahuan. Faith is not afraid of reason or rational, but rather faith pursues and trusts reason. The reason is that the light of reason and the light of faith both come from God, and there is no contradiction between the two. Jadi iman itu justru tidak takut pada sains ya, lebih ke arah seharusnya iman itu yang meyakinkan. Jadi alasannya itu lebih ke arah bahwa antara ilmu pengetahuan dan iman itu berasal dari Tuhan gitu, dan tidak ada kontradiksi antara dua hal tersebut. Evangelization is interested in the science and allows advances in science to always respect human centrality and supreme values at every stage of life. Jadi evangelisasi juga memperlihatkan kemajuan ilmu dan ingin mencurahkan kepadanya terang iman dan hukum kodrat sehingga kemajuan ilmu pengetahuan tetap menghargai sentralitas dan nilai tertinggi pribadi manusia pada setiap tahap kehidupan. He brought this idea because before, as you may know well, church, not went well with the idea of science or national reason, especially in the Middle Age. So church, okay. Oke, jadi kenapa Paus Fransiskus membawa ide ini? Karena sebelumnya gereja itu tidak terbuka ya terhadap konsep sains dan iman ini disatukan gitu. The last paragraph in blue, the highlighted by blue in color. The faith does not oppose either the science or reason, but in many cases the church has been slow or late to catch up. Jadi sebenarnya iman itu tidak menentangnya ya, namun dalam banyak kasus justru gereja yang lambat atau terlambat ya untuk mengejar ketertinggalan. And the dialogue with the other religions. Interfaith dialogue is a prerequisite, a preconditions for world peace. Jadi dialog sosial yang sebagai sumbangan untuk perdamaian yang kedua adalah terkait dialog antaragama. Dialog antaragama ini merupakan syarat yang perlu untuk perdamaian dunia. And therefore, the duty of Christians as well as of other religious communities, this conversation or dialogue, among other things, learns to accept others as an open attitude of sharing joy and sorrow, to talk about human life. Justice and peace-seeking dialogue is an ethical task that goes beyond practical aspects, creates a new social conditions. Jadi dengan demikian menjadi tugas bagi umat Kristiani serta komunitas-komunitas religius lainnya ya. Jadi dialog ini pertama-tama adalah pembicaraan tentang penerimaan sebagai suatu sikap terbuka untuk berbagi suka dan duka dalam kehidupan manusia. Dialog yang mengupayakan keadilan dan perdamaian sosial dalam dirinya sendiri melampaui segala yang merupakan pertimbangan praktis belaka
dan merupakan komitmen etis yang menciptakan situasi sosial baru. Dialogue with the Judaism, Islam, etc., healthy pluralism, which respect the differences and values as they are, does not involve privatizing religions. Jadi jadi konsep dialog dengan Yudaisme, Islam, atau agama-agama lainnya itu merupakan konsep pluralisme yang sehat ya, yang benar-benar menghormati perbedaan-perbedaan dan nilai-nilai yang seperti adanya, tidak berarti terkait privatisasi agama yang berupaya untuk melakukan privatisasi agama tersebut. The privatizations or making the religion is very personal. It's attempts to reduce religion to a silent and vague, not clear, a personal conscience, or to confine it within the fences of churches, synagogues, like a chapel for Jews, or temples for Islam or other religious denominations. Jadi privatisasi agama itu menyerang untuk mengurangi atau membungkam agama itu untuk diam ya dan lemah gitu, atau untuk setiap individu itu seperti ke tempat-tempat, ke wilayah-wilayah tertutup seperti ke gereja, sinagoga atau sinagog, dan juga mungkin masjid atau candi-candi. Okay, thank you very much for your patience. And before I, finish this, I give you the themes or questions for group discussion. So number one, what is your understanding of integral human development? For the beggar Lazarus, liberation from the state of being beggar is genuine human development. What should be yours and your neighbors? That is a number one question for your group discussion. Number two, Pope Francis' view on the church is field hospital. What is your understanding of this? How can you realize it in your situation? With which you could divide it into group, and then you have maybe 30 or 40 minute discussion after maybe 10 minutes break. Maybe today's moderator, Mr. Julius will guide you. Thank you very much for listening.